Bienvenue, nos chers élèves, sur notre chaîne éducative Dirac. Aujourd'hui, nous allons faire les réponses pour le test de français pour la classe de 4e. أهلا وسهلا طلبة الأعزاء في فضائية العراق التربوية. الآن معكم لحل أسئلة الاختبار الإلكتروني للصف الرابع الإعدادي. الآن معكم راح أحل وياكم السؤال الأول اللي يتعلق بالديالوج الحوار. Vous regardez le tableau avec moi. Répondez, question numéro 1, répondez aux questions suivantes. أجب على الأسئلة التالية. ممكن يجيك سؤال أسئلة عن الديالوج. À quelle heure, numéro 1, à quelle heure est-ce que le journal télévisé commence؟ في أي ساعة le journal télévisé commence؟ مثل ما أخذتوا أنتم بالدرس الأول الليسون 1 unité 1 في هذا le niveau sans frontières. تكون بالunité 1 ليسون 1 هذا الحوار اللي يتعلق عن la guerre des stars les vedettes de la télévision. فكون السؤال الأول à quelle heure est-ce que le journal télévisé commence? Numéro 2, eux sont Edith et Patrice. هنا عندكم deux personnages شخصيتين. Edith la collègue de Patrice, زميلة Patrice. C'est une collègue de travail, زميلة عمل. Numéro 3, comment est-ce que le garçon trouve Claire Martin؟ ممكن أن يكون هذا السؤال كيف يجد هنا الجارسون ممكن يكون باتريس جيبور. كيف باتريس يجد كلير مارتن parce que Claire Martin est une présentatrice. هي مقدمة Antenne 4 في اسم القناة Antenne 4. Numéro 4, pourquoi Laure veut-elle voir les informations sur une autre chaîne؟ هنا لور أحد أفراد لا فامي فرانسيز، أفراد العائلة الفرنسية، فهذه واحدة من أفراد العائلة عندها رأي مختلف عن العائلة بصورة عامة. فهي كيف تجد، خلينا نشوف كيف تجد كلير مارتن، كيف تجد les informations, pourquoi elle veut voir les informations sur une autre chaîne. لماذا تريد أن تشاهد الأخبار في قناة أخرى ليس في القناة التي تسمى Antenne 4. Numéro 5, qui est Patrice Dubourg؟ من هو باتريس ديبورغ؟ للسؤال عن العاقل الفاعل كي est باتريس ديبورغ. هنا حنلاحظ الأجوبة عن هذه الأسئلة سوية طلابنا الأعزاء، فتكون الأجوبة ممكن أن نحلها ensemble. Nous allons faire les réponses. Numéro 2, numéro 1. كان الكيستيون السؤال à quelle heure la nouvelle commence؟ في أي ساعة الأخبار تبدأ la nouvelle les informations أو les nouvelles. هنا يكون الريبونس الجواب elle commence pardon هنا elle طبعا elle commence مؤنث elle commence à 20h ou à 8h. تقول elle commence à 20h ou à 8h. في الساعة الثامنة ممكن تكون les nouvelles الأخبار commence. Numéro 2, où كان السؤال où Patrice et Edith sont-ils؟ أين هم كانوا؟ ils sont dans l'appartement. ils sont dans l'appartement يكون هنا السؤال عن الlieu المكان. Numéro 3, comment le garçon ou comment Patrice trouve Claire Martin؟ كيف يجد كلير مارتن؟ معناته هم غير متفقين أو غير لهم نفس الآراء، فكان هناك بيناتهم خلاف عن آرائهم عن طرح أو الأخبار، فيكون كيف يجدها؟ إلا تخوف يجدها impossible، يجدها مستحيلة impossible parce qu'elle a un caractère impossible، أداة شخصية مستحيلة. هنا numéro 4, pourquoi لماذا؟ نعرف لماذا لور هي أحد أفراد العائلة، لماذا تريد أن ترى الأخبار أو تشاهد لنوفيل الأخبار sur une autre chaîne في قناة أخرى. لور veut voir les informations sur une autre chaîne في قناة أخرى parce qu'elle trouve Claire Martin plutôt ennuyeuse. elle trouve Claire plutôt الأكثر ennuyeuse مملة. Numéro 5,
كي نسأل عن السؤال عن الفاعل كي، عن من هو الشخصية، كي باتريس ديبورغ، من هو باتريس ديبورغ. باتريس il est jeune reporter à Antenne 4، هو جان شاب reporter صحفي à Antenne 4 في القناة اسمها الشان اسمها Antenne 4. هذا بما يتعلق الريبونس pour les questions de dialogue أسئلة الحوار. ننتقل على سؤال آخر un autre test. Vous regardez avec moi le test numéro 2. هنا numéro 2 donner les synonymes، ممكن يعطي المرادف donner le synonyme. وهنا عندكم بصورة عامة بالليسون هو أعطيكم ملاحظة أكو بها كثير من الكونترير، ممكن يكون هيئتها بها الكلمات كونترير معاكسات. فهنا نعطي بعض المفردات يمكن تفيدك بالسينونيم، يمكن تكون سينونيم مرادفات يعني، وتهتم أيضا بالكونترير المعاكسات الموجودة بهذا الليسون اللي غنية très riche de vocabulaire qui concerne les contraires. pour caractériser les personnages اللي توصف الشخصية كانت كيف صفات comment ce personnage. numéro 1 gentil. numéro 2 grossier gentil لطيف أو مهذب. grossier فظ أو غليظ الطباع. prétentieux متكبر. facile سهل. difficile صعب. Ce sont des mots. Nous allons chercher ensemble, vous allez chercher les synonymes de ces verbes. Vous regardez, mes élèves, vous regardez avec moi le tableau. ممكن أن يكون السينونيم numéro 1 gentil, agréable. gentil agréable. كانت المفردة الثانية grossier السينونيم vulgaire يعني فظ أو غليظ الطباع. numéro 3 ambitieux متكبر هو طموح لكن بتكبر، ممكن يكون لها سينونيم لكن السينونيم مو جدا قاطع يعني بالجواب، لكن هي من ضمن مفردات التكبر. ambitieux يعني طموح. orgueilleux متكبر لكن بدون حتى يكون متكبر بدون عنده أي طموح. agréable فاسيل ممكن تكون أيضا agréable فاسيل سهل أو simple أو بسيط. الأخيرة impossible أو compliqué كانت difficile صعب، السينونيم ممكن impossible مستحيل أو compliqué أو معقد. ننتقل إلى السؤال اللي بعده. طلابنا الأعزاء حننتقل إلى السؤال الثالث numéro 3. Regardez question numéro 3. عندكم هنا conjuguer les verbes entre parenthèses صرف الأفعال بين الأقواس. numéro 1 c'est Monsieur Lavigne, il est gentil, il fait du sport tous les jours. هنا il faire هو يفعل، هنا نعد أصرفه الفعل au présent. طبعا بالبريزون تعرفون يا الضمائر لازم تحفظون ضمائر الادفيرب دو تون الظروف الزمنيه تجي اياها. numéro 2 il ne sortir jamais le soir seul. numéro 3 s'il te plaît papa j'aime voir، هنا لاحظ الفعل شلون اصرفه. to prendre quelle chaîne تريد ان تاخذ اي chaîne، هنا to prendre. فهنا راح نروح نشوف كيف يكون الأجوبة على هذا السؤال. Vous regardez avec moi les réponses. هنا عندكم الريبونس numéro 1 il هو عندكم il faire، فيكون التصريف بالبريزون il fait. هذا طلاب طبعا لازم تحفظ la conjugaison des verbes تصريف الأفعال طبعا avec le papier. vous apprenez par cœur par le dicté طبعا تحفظون بالإملاء la conjugaison des verbes il fait. numéro 2 هو verbe sortir il ne sort jamais، طبعا صرفه وتخليه بالصيغة الموجودة بالجملة كان نفي il ne sort jamais. numéro 3 كان الفعل أول مصرف يكون الفعل دائما إذا الفعل أول conjugué يكون الفعل infinitive الثاني فيكون voir يبقى voir
والفعل الثاني أيضا بالجملة سكوشي يبقى سكوشي لأن قبل le verbe conjugué. الفعل الأول المصرف يكون الثاني على l'infinitif. Numéro 4 tu verbe prendre tu prends. tu prends أنت تأخذ أو تتناول. هذا بالنسبة لخص السؤال نيميرو 3. ننتقل على السؤال اللي بعده. عندكم هنا طلابنا السؤال اللي بعده نيميرو الفرع البي، السؤال الثالث بي. طلابنا الأعزاء هنا عندكم فوكابولير ممكن تمليها، طبعا هو غني بالفوكابولير، غني بالمفردات السؤال الليسون هذا الدرس بالنسبة للرابع فيها مفردات هواية. ممكن هنا تجيك مفردات تمليها، لازم تعرف المعاني. بايزام سو ديبيشي يسرع، درول مسلي، أورجيو متكبر، أبيي يرتدي، سابيي يرتدي، أبيي يلبس، أونيو ممل. فهنا عندكم نيميرو 1 il parle quand il parle tout le monde rit، كل الناس يضحكون. عندما يتكلم كل الناس يضحكون rit il est، ممكن يقول il est drôle هو مسلي، أو ممكن الشخص يكون il est مرح. le matin avant l'heure de embouteillage. le matin avant l'heure de embouteillage. في الصباح avant l'heure de embouteillage on se dépêche نسرع. verbe se dépêcher يسرع قبل ساعة الازدحام embouteillage le matin. numéro 3 ce garçon impose يفرض impose ses idées يعني يفرض آراءه أو أفكاره impose ses idées personnelles الشخصية à ses amis إلى أصدقائه. il est orgueilleux هو متكبر. il est orgueilleux متكبر. quand il fait un discours numéro 4 عندما يفعل يلقي خطاب quand il fait un discours tout le monde s'endort كل الناس ينامون. il est يكون هذا الشخص يكون الكاركتير مالته ennuyeux ممكن يكون ennuyeux ممل. لا ماما الأم ses enfants أولادها. هنا هاي نقطة أيضا لها علاقة بالجرامير بالقواعد. عندكم سابية verbe pronominal انعكاسي وأبية بدون السو برونومينال، فهنا يكون الشونج يتغير السنس. لما يكون بدون برونومينال بدون الضمير الانعكاسي يجي بعد الجملة كومبليمون اوبجي ديريكت مفعول به مباشر، لأن يقع الحدث على الكومبليمون اوبجي ديريكت على المفعول به المباشر وليس على الفاعل السوجي، فيكون سون برونومينال بدون ضمير انعكاسي تستخدم بالجملة. فألاحظ هنا لمامون أبي ses enfants. طبعا الصرف الأفعال الصرف إذا كان فعل الصرفة le maman habille ses enfants تلبس أطفالها. هذا بالنسبة الطلاب للحل بالنسبة لحل السؤال الفوكابولير. فألاحظ طلابنا الأعزاء ألاحظ هنا هذه الجمل ممكن نعيد تفاصيل هذا السؤال. choisissez le mot convenable يعني اختر الكلمة المناسبة. بالنسبة للطلاب يحتاج يعرف الفوكابولير اللي بالنسبة لهذا الليسون، فإذا عرف المعاني الكلمات ممكن يقدر يستطيع il peut répondre correctement ممكن يجاوب بصورة صحيحة et choisit le mot convenable يختار الكلمة المناسبة. مثلا عندكم هنا الكلمة الأولى هو verbe se dépêcher هذا verbe فعل verbe pronominal فعل انعكاسي drôle c'est un adjectif صفة orgueilleux أيضا un adjectif pour caractériser quelqu'un لتصف شخصا ما ممكن أن نستخدم هذه الصفة orgueilleux متكبر prétentieux أيضا متكبر لكن عنده ممكن نوع من الطموح ambitieux طموح هاي العلاقة بالطموح والتكبر. هاي طلابنا لازم تتقنون المعاني les vocabulaires معاني المفردات حتى pour pouvoir répondre aux questions على هاي الأسئلة. Merci طلابنا الأعزاء أشكركم pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir et bon courage. Merci beaucoup.